Le grand dialogue. Sigikafoba. Edewani wa makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigikafoba. Le grand dialogue. Bafla ani tan duru san ala kɔrɔsila ko den minnu bangela kɛmɛ sarada la 49 ka fɔ olu ka wolosɛbɛn ko o laɲini ma kɛ janko ka fɔ k'u ka wolosɛbɛn yɛrɛ sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin ko yɛrɛ la ka fɔ an ka kɔrɔnfɛn maraw ka fɔ olu kɔni olu a dadigira olu la kosɛbɛ yala mun de bɛ se ka kɛ walasa ka yɛlɛma don nin ko la yala den kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wolosɛbɛn sɔrɔ Mali kɔnɔna wa sigikafɔba bi arabadon yɛrɛ la ale ɲɛsinen bɛ den minnu ni olu ma dan tigɛ an ka malidenya sɛbɛn sɔrɔli o ta fanfɛyɔrɔ la a bɛ don hukumu kɔnɔna la sa o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira farafinden ale tɔgɔ la n'o o gintan bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na juin kalo tile 16 o ye sini ye n'i ye jateminɛ kɛ studio Tamani ale ni ONG Terre des Hommes ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka welelenw kɛnɛ ka yan nɔ Dawuda So i n'u la Dawuda So ale ye section ɲɛmaa ye direction nationale bɛ état civil ale kunna ale bɛ baara kɛ nɔ Sulemani Sidibe ale bɛ centre d'écoute la Sabalibugu i n'u la Ali Tunkara ale ye sociologue ye k'a fɔ ale fana bɛna kow fɛsɛfɛsɛ an fɛ a bɛ an ka kumaso kɔnɔna la yan nɔ i n'u la nin waati la ani an balimakɛ Amara Seku Tarawele ale ye maire ye kabini kalanna nɛgɛjuru ale bɛna banban ani ɲɔgɔn cɛ Amara i n'u la nin waati la ka kɛnɛ ɲɛnamaya Aliyu Sidibe fiɲɛw turukala o bɛ nun jire bolo nin waati kɔnɔna la jabarani Mamadu Watara Le grand dialogue. Den kelen bɛɛ lajɛlen kan ka dan tigɛ walasa ka wolosɛbɛn sɔrɔ Mali kɔnɔna la o ye den yɛrɛ ka hakɛ ye a ka nali la diɲɛ kɔnɔna la wa a ka hakɛ fɔlɔ yɛrɛ de don min b'a yira ka fɔ maliden don n'i ye jateminɛ kɛ o b'a to a yɛrɛ sen bɛ se ka don laɲini min kɛra walasa ka fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ walasa ka fɔ a ka yɛrɛya o ka dɔn sariya ale ta fanfɛyɔrɔ la yala an bɛ yɔrɔ jɔ o ko la Mali kɔnɔna la min ye déclaration ye état civil yɛrɛ la ka laɲini kɛ wolosɛbɛn ale ka se ka sɔrɔ o bɛ kɛ cogo di Amara an bɛ i bolo ni waati la ala n bɛ foli di studio Tamani lamɛnbaga bɛɛ ma ka studio Tamani baarakɛla bɛɛ fo n bɛ ala barika da sini 16 juin ala barika la fɛn fɛn ye kɛlɛ kɛ pour que nin don ka se ka kɛnɛ sɔrɔ n bɛ foli b'u bɛɛ n bɛ min fɔ studio Tamani ɲina aw bɔra fɛn kan nin ye bi min ye jamana kɔnɔ ko gɛlɛnba de ye d'abord ne bɛ min yira aw la ne ye Amara Seku Tarawele comme aw y'a fɔ cogo min mais ne sani ka kɛ maire ne ye école karamɔgɔ de ye donc wolosɛbɛn ko gɛlɛya n b'a kalama kosɛbɛ anw ye denw kalan papier bugunatigɛ foyi t'u la an ye taama caman kɛ pour que u ka wolosɛbɛn o sɔrɔ alhamdulillah o caman bɛ yen bi u ye wolosɛbɛn o sɔrɔ maintenant k'a jira den faw la e b'i ba ka den ka wolosɛbɛn ta a foyi tɛ se ma mais a bɛna den ma ko sa jamana y'a ye bi fɔlɔ i bɛ tagama min k'a nɔfɛ a ka ca i bɛ tila ka wari bɔ i t'a sɔrɔ mais ala barika la bi gouvernement yɛrɛ jɔnna o nafolo kɔ k'a fɔ maire ka original bɔ k'a di den faw ma dɔrɔmɛ kelen bɔ t'a la an yɛrɛ tilara k'o min kɛ déclaration centre dugu bɛ ne fɛ par exemple Gɔɲara dugu kɔnɔ dugu 30 centre de déclaration déclaré sigilen b'a bɛɛ la k'a mɔgɔw former ka tila ka matériel d'u ma mais malgré ça n nan'a ye hali bi centre de déclaration bɛ yen gɛlɛya b'olu ka baara cogo la comme ne ye maire kɛ ka tɛmɛ n nana tuguni n ɲan b'a gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la k'a lase commune kɔnɔ mɔgɔw ma ne kɔni ka sira fɛ déclaration ni gɛlɛya t'a la ni den wolola fɔlɔ i tun bɛ taa arrondissement na ou bien i bɛ taa commune siège la ka taa tigɛ mais bi centre de déclaration sigilen bɛ dugu bɛɛ la et puis duguden de talen bɛ ka sɛbɛnni ninnu fana kɛ donc k'a fɔ o la k'ali bi den wolosɛbɛn tɛ sɔrɔ tiɲɛni yɛrɛ la a bɛ wara an hakili ma an bɛ min laɲini kɛ den faw fɛ o k'i miiri den ninnu o ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de b'o bolo. oui an bɛna na o yɔrɔ ta fanfɛyɔrɔ la wolosɛbɛn ale bɛ sɔrɔ cogo di yala mun ni mun de bɛ kɛ walasa den wololen a ka wolosɛbɛn sɔrɔ. ni den sɔrɔla maternité la dɔrɔn depuis dɔgɔtɔrɔso la n'a diyara a jigin don yɛrɛ i bɛ den tɔgɔ di matronnew ma u bɛ enregistrement kɛ o carnet minnu bɛ di registre minnu bɛ di maternité la o registre ninnu
sarali t'a la dɔrɔmɛ kelen bɔ t'a la depuis ye carnet rempli tɔ dɔrɔn i bɛ n'a jara i bɛ den tɔgɔ di mais e b'a dɔn an ka laada y'a jira k'a fɔ ko fo denkuli caman bɛ den tɔgɔ mara ko fo tile 7 ka dafa ala yɛrɛ kama ni tile 7 dafara denfaw ka sigi dɔw bɛ denba ka taa bugunatigɛ minnu ɲininkali minnu bɛ kɛ matɔrɔniw ni sages-femmes bolo ka papier nin rempli u ka se yen dɔrɔn k'o rempli n'o rempli la o bɛ bila ka taa mairie la mais déclaration nin gɛlɛya yɔrɔ min ye ni min bɛ ka mɔgɔ caman mako sa hali bi déclaration jamana y'a jira k'a fɔ a dan ye kalo 1 ye an bɛ bi kalo tile 15 la ni den sɔrɔla sani kalo kura tile 15 wajibi i kan ka den nin dan déclaration fɛ donc n'i taara o déposer mairie la mairie bɛ sɔrɔ ka originali bɔ k'a d'i ma donc gɛlɛya foyi t'a la Sidibe n b'a fɔ i na cogo min Tamani. Ok, heni ce nin waati kɔnɔna la nin waati kɔnɔna la Dawuda So ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ o ye fanda yɛrɛ ye aw bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko min ye wolosɛbɛnko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ale bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ o yɔrɔ la yala wolosɛbɛn yɛrɛ k'a ta a dilanni ma fo ka n'a lase min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tigi yɛrɛ ma yala jɔn ni jɔn sen donnen don a la. Merci bien, Sidibé. Il a invité à Diranye, direction nationale Togola, nga directeur Togola, vraiment nga folie be studio Tamani. Parce que n'inta chien foloye, anga wele débat là, studio Tamani na. Nere de là ka interview kelenke avec studio Tamani, nga directeur fana de là ka passé ka débat kelenke. Donc vraiment ka débat que état civil quand surtout enregistrement à la naissance, vraiment à Diranye. Parce que gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ mais i ye question mun posé i ko a procédure jɔn ni jɔn fana impliqué b'a la a procédure tɛ dɔwɛrɛ ye ni den wolola don min o don bɛɛ a kan ka déclarer sans de déclaration na n'a fɔra sans de déclaration a bɛ se ka kɛ formation sanitaire kɔnɔ comme a bɛ se ka kɛ sans de déclaration villageois ye parce que i b'a sɔrɔ village dɔ bɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen mais i b'a sɔrɔ sans de déclaration bɛ yen agent de déclaration bɛ yen village yɛrɛ de y'a demandé centre ka dayɛlɛ yen préfet y'o décision di maire fana sina ka décision bɔ ka o agent nommé donc a bɛ déclarer c'est à dire renseignement fɔlɔ hali ni denkuli ma kɛ renseignement fɔlɔ bɛ ta ba ka filiation bɛ ta a jiginna heure mun na muso jiginna heure mun na o bɛɛ bɛ ta donc déclaration bɛ kɛ le même jour donc n'o kɛra baara tɔ bɛ kɛ mais nin bɛɛ kan ka kɛ avant 30 jours parce que 30 jours franc tile 30 jɛ n'i y'a jateminɛ tile 30 jɛ o bɛ taa bɛn tile 32 de ma 32 jours ordinaire 30 jours franc égale 32 jours ordinaire a bɛ bɛn o de ma par exemple ni den wolola bi 9h i yɛrɛ lɔ ni 18h sera tile binna o t'a ye k'a ye tile 1 sɔrɔ n'a jiginna bi muso jiginna bi 9h den wolo bangela bi 9h sini sɔgɔma 9h de a bɛ tile 1 sɔrɔ donc n'i y'o décalage kɛ o de bɛ taa bɛn fɔ tile 32 ma donc a bɛ komi tile fɔlɔ ani den wolola don min ani tile laban o tɛ jate a la o de y'a kɛ a bɛ fɔ 30 jours francs o de bɛ loi kɔnɔ 30 jours francs ça correspond à 32 jours ordinaires donc ni déclaration kɛra l'agent de déclaration une fois que tɔgɔ dira en tout cas ni déclaration kɔni kɛra il a 8 ni 30 jours francs tɛmɛna il a 8 jours pour ka acheminer ka taa mairie la n'a sera mairie la automatiquement o bɛ être établi mais ne b'a fɛ ka min faamuya mairie kɔni ale bɛ wolosɛbɛn di nka wolosɛbɛn a bɛ tɛmɛ wo dɔw kɔnɔna la yan'a ka se mairie la maire ka se ka a ta ka tɛgɛnɔ bila ni k'a di yala o ye wo jɔnw ye wa ne o de f'i ye tan n k'i ma n'a bɔra sans de déclaration na n'a bɔra sans de déclaration na a bɛ na mairie de la i y'a faamu o b'a kɛ registre kɔnɔ ka na n'a ye mairie la comme généralement centre caman bɛ olu tɛ se ka bɔ dɔrɔn kɛ parce que tapeli machine t'u bolo ordinateur t'u bolo donc o b'a envoyer par courrier. A volet jelinan bɛ di mɔgɔw ma. Volet non c'est à dire sans déclaration volet tɛ di o c'est à dire o bɛ taa mais o tɛ hali di intéressé ma o bɛ acheminer de directement mairie la n'a sera mairie la agent de déclaration min bɛ yen o bɛ a établi a b'a don registre kɔnɔ k'a établi n'a est établi maire b'a signé ni maire y'a signé le volet là et volet numéro 3 o de bɛ di e ma volet 2 o bɛ taa justice la mais sans de déclaration kɔnɔ ale volet 2 de volet déclaration ale registre de déclaration i b'a sɔrɔ volet 2 de b'a la volet 2nan o bɛ taa mairie la volet fɔlɔ o bɛ to yen bon i ka deuxième question fana i ko ma ko jɔn impliqué b'a la ba ni fa olu impliqué don a la
parents fɛn fɛn bɛ yen bangebagaw u bɛ impliqué len don a la mɔgɔ mɔgɔ n'i bɔra kalama i impliqué len don a la hali docteur ou bien sage femme a wolola mun tigɛ o bɛ se ka déclaration kɛ o dɔrɔn tɛ village kɔnɔ dugutigi bɛ se k'a kɛ a ka conseil de o dɔ bɛ se k'a kɛ fɛn fɛn bɛ a kɛra fɛn fɛn kɔni ɲɛna o dɔ bɛ se k'a kɛ que ça soit village ou bien fraction u dɔ la kelen u bɛɛ bɛ se k'a kɛ. Sulemani Sidibe aw bɛ centre d'écoute la Sabalibugu n b'a dɔn aw sen donnen don denmisɛnninw caman olu ka wolosɛbɛn sɔrɔli ale kɔnɔna la a yirala ko bɛɛ bɛ se ka kɛ yala kɔlɔlɔ t'o la wa? Misali la ni muso taara yira k'a fɔ ko den ye ne ta ye k'a sɔrɔ ma jɛ n'a ye yala a tɛ wolo fɛn dɔ la? O bɛ se ka wolo fɛn dɔ la voilà donc i n'a fɔ n tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogoya min na n'o ye monsieur So ye n fana n bɛ foli k'aw ye kosɛbɛ parce que aw bɛ mɔgɔw la kunnafoni denmisɛnninw ka hakɛ la kosɛbɛ nin tɛ n yɛrɛ fana siɲɛ fɔlɔ nin tɛ siɲɛ filanan ye studio Tamani kɔnɔ yan nɔ donc o la n b'aw fo o la kosɛbɛ. An yɛrɛ b'aw fo de. Et puis wulada in na baro ɲɛnama don kosɛbɛ parce que nin ye Siribelekaw ka kɛnɛ kɔni ye wulada in na o la i ka ɲininkali nin a nafa ka bon kosɛbɛ. Parce que o la dayɛlɛlen don mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a sen bɛ den ka ko la olu bɛɛ bɛ se ka taa den sɔrɔli ko fɔ nka agent minnu bɛ yen minnu bɛ enregistrement kɛ yamaruya b'u fana bolo ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ o la n'i nana i ye den fɛn min ye o bɛ lajɛ sɛbɛn min b'i kun o bɛ bɔ ka lajɛ n'o y'i ka garanti walima i bɛ lakodɔn sɛbɛn min ni jɛ kelen don n'o ye Mali sariyaw kɔnɔ o bɛ minɛ k'o lajɛ ni muso furulenw yɛrɛ don o bɛ ɲininkali kɛ k'a ka furu papier bɛ min bon n'a sɔrɔ furu kelen tɛ den fa ni den ba cɛ e min nana fɛn kɛ seere fila bɛ ɲini ka na k'olu ka papier fana minɛ k'o lajɛ o bɛɛ kun ye i filɛ ka mun fɔ o ɲɔgɔnna kana y'a la don ma don na a kana taa fɔ ko déclaration min kɛra k'a fɔ ko nin nɔ tɛ nka so ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n b'a fɛ ka segin o kan hali n'o t'i ka ɲininkali kɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ parce que diyagoya tɛ déclarer n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ fɔra k'u ma déclarer ko ka naissance ma déclarer dɔw wɛrɛ tɛ o an bɛ sigi ko fɔ ka denkundi kɔnɔ mais o yɔrɔ in o ye agent d'enregistrement fana ka fili dɔɔnin ye quoi i diyagoyalen tɛ fo ka tɔgɔ kɔnɔ jiginni bɛ kɛ dɔrɔn enregistrement kan ka daminɛ peut-être min bɛ jiginni i ka kunnafoniw jɛ o ye tɔgɔ fɔli de ye ni denkundi kɛra o bɛ se ka na tɔgɔ d'i ma o den min filɛ même ni tɔgɔ tun mana di e ma a y'a yɛrɛ la k'a fɔ ni kalo kelen dafara après les 30 jours francs la dɔgɔkun kelen de bɛ dɔgɔtɔrɔso fana bolo ka papier in bila ka taa mairie la o dɔgɔkun kelen n'o sera ka dafa k'a sɔrɔ den tɔgɔ ma d'aw ma a bɛ taa mairie la parce que registre dɔ de fana bɛ d'ale mairie la a bɛ fɔ minnu ma les volets incomplets donc information bɛɛ t'u kɔnɔ o la kalo kelen sariya min fɔra yamaruya min dira o batora ka ban hali n'o den kɔrɔbayara n'a nana a ka déclaration kɛlen don déjà a bɛ se ka tɔgɔ di kunnafoniw bɛ dafa a ka wolosɛbɛn bɛ d'a ma k'a sɔrɔ a ma kɛ tribunal la taga ye donc kunnafoni bɛrɛ tɛ dugudenw bolo mais hali minnu yɛrɛ fana ka baara don n'u bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka nin baara in kɛ ne ka jati la u yɛrɛ fana kan k'a ladɔnniya k'u lakalan halisa u ka baara in na quoi. Ok an bɛ segin monsieur So ale yɔrɔ la nin waati kɔnɔna la k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin ko yɛrɛ la k'a fɔ fɛn o fɛn n'a sigira n'a kan ka kɛ kɔlɔsili kan ka kɛ jateminɛ kan ka k'a la yala jɔn de kan ka nin ko ninnu kɔlɔsi a kɛli n'a kɛbaliya la So? Bon a kɛli n'a kɛbaliya je crois que maires u fana bɛ sariya de kɔnɔ u bɛ collectivités ka bolo kan u bɛ direction nationale de l'état civil ka bolo kan n'a kɔni fɔra état civil ça c'est l'état civil qui gère l'état civil mais an fana an ka représentants bɛ sur le terrain administration territoriale ka représentants bɛ sur le terrain les représentants de l'état olu fana ye maires ka tutelle de donc olu bɛ yan avec les sous-préfets pour suivre bamananga olu bɛ yan pour vraiment ka kɔlɔsili kɛ voilà olu bɛ kɔlɔsili kama voilà. Ni waati la Ali Tunkara k'a fɔ aw bɛ sigida yɛrɛ nafa bɛ cogoya min na aw bɛ dɔ dɔn o la adamaden y'a yira la k'a ka hakɛ fɔlɔfɔlɔ o y'a ka wolosɛbɛn yɛrɛ ye yala wolosɛbɛn dili a nafa jumɛn bɛ adamaden yɛrɛ la hakilina ta fanfɛyɔrɔ la wala a nafa bɛ se mɔgɔ wɛrɛ jɔ ma min tɛ hali min yɛrɛ tɔgɔ ka wolosɛbɛn ka kan ka dilan ye? N cɛ ka ɲininkali na wolosɛbɛn nafa fɔlɔ ye min ye n'i ye kalanko jateminɛ fɔlɔ sabu kalanso la bɛ dɔn k'a fɔ ko wolosɛbɛn bɛ den in bolo a tɛ den in bolo nka diɲɛ jamana o jamana n'i y'a ta i ka jamanadenya a bɛ sabati ni fɛn fɔlɔ min a fɔ ma ko wolosɛbɛn
n'a fɔra ko wolosɛbɛn ma sɔrɔ i tɛ se ka kɛ jamanaden fɔlɔ filanan jamana yɛrɛ kan hakilila min ta ka ka jamanadenw dɛmɛ a tɛ se k'o hakilila ɲumanw ta sabu a t'a ka jamanadenw yɛrɛ hakɛ dɔn fɔlɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ wolosɛbɛn gafe mɛn a man ka ɲi fɛn dɔ maa n'a kan ka wolo i n'a kan ka wolo dɛ nka n'i y'a ye maa caman t'a sɔrɔ kuma waati na taa n da bɛna sa a sababu la a sababu ka ca balimaw da magara dama dɔw la nka mɛriw bɛ o tiɲɛ ye perefuw bɛ o tiɲɛ nka n'i y'an ka sigidaw fana i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw jɛlen t'u ka baaraw kɛcogo la o tilenbaliya fana kɛlen bɛ sababu ye maa caman bɛ wolosɛbɛn taabolo. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka segi kana kumaso kɔnɔna la studio tamani kun kan Dawuda So ale an ka welelen ye ale bɛ direction nationale de l'état civil la chef section de législation yɛrɛ ale ta fanfɛrɛ la Suleiman Sidibe k'a fɔ ale bɛ centre d'écoute min bɛ Sabalibugukaw fɛ yen nɔ ale bɛ bɔ o la Ali Tunkara o ye sociologue ye ale bɛ kɛnɛ kan yan nɔ nɛgɛjuru sira la Kalana maire Amara Seku Traoré ani ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ni waati kɔnɔna la an da bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ den minnu ni olu ma dan tigɛ walasa u ka wolo sɛbɛn sɔrɔ Mali kɔnɔna la an y'a lakɔrɔsi k'a fɔ ko wolosɛbɛn ko dɛsɛ k'a fɔ dɔw caman bɛ yen nɔ olu t'a sɔrɔ an bɛ nin waati la BNC ale ka jɔyɔrɔ faba an bɛ o lamɛn nin waati in na ni o ye Bagayoko ye. Denmisɛnnin wolosɛbɛn tɛ mun bolo jamana cɛmancɛ la a hakɛya dɔn man di ne ka jate la ɲinini ma k'a kan a hakɛya dɔn gɛlɛya caman b'u kan parce que a caman tɛ se ka don école la a caman bɛ yen hali u ka adamadenya sira fɛ furakɛli ni fɛn ninnu na se ka u ka hakɛ caman sɔrɔ an ye wolosɛbɛn min dilan denmisɛnninw na Segu mara la a bɛ 400 bɔ ani ka denmansaw la faamuya wolosɛbɛn nafa la Sikaso mara la fana a projet dɔw b'an bolo yen an y'o daminɛ fana donc wolosɛbɛn tɛ denmisɛnnin minnu na k'u ɲini k'u dɔn ani u bangebagaw ka jɛn ka sɛbɛn dilan ka d'u ma Bamako yan fana an bɛ ka baara dɔw bila sen kan npogotiginin minnu bɛ bɔ so ka na baara ɲini na a caman n'i ye o kunnafoni wolosɛbɛn ɲini cogo la ani wolosɛbɛn kan ka ɲini wagati hakɛ min kɔnɔ n'u seginna so u ka taa kibaruyaw jɛnsɛn wolosɛbɛn nafa kan donc walasa Mali denmisɛnnin bɛɛ ka se ka wolosɛbɛn sɔrɔ anw ka baara kɔnɔ an bɛ gɛlɛya mun sɔrɔ o ye a caman na npogotiginin dɔw bɛ na an ka centre kɔnɔ u ni u denw bɛ na n'i taara mairie la n'i taara tribunal la k'i bɛ wolosɛbɛn dilan u b'a fɔ ko fɔ den fa ka a seereya k'a fɔ k'ale den don a dɔw la ba fana hakili tɛ kɛ n jiginna nin don n jiginna nin kalo la. O tuma nin tun ye Musa Bagayo ale kan ye bureau national catholique min ɲɛsinen don denmisɛnninw ma k'a fɔ olu ka hamina ye ka se ka adamadenw dɛmɛ wolosɛbɛn tɛ minnu bolo denmisɛnninw na u ka se ka wolosɛbɛn yɛrɛ sɔrɔ yala mun de y'a kɛ wolosɛbɛn ko dɛsɛ k'a fɔ ale bɛ Tunkara wolosɛbɛn ko dɛsɛ tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko baarakɛlaw tɛ k'u ka baara kɛ nka gɛlɛya dɔ de bɛ baarakɛla ninnu ka niveau la ni Mali baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn tɛ i b'a ye k'a fɔ ko maaw tilenen tɛ sabu ni jiginna fɔra kuma kɔnɔna la sa ko wolosɛbɛn a kan ka di fu de hadamaden ka hakɛ dɔ hakɛ min dɔ wari man ka sara nɔfɛ nka an ka jigiyɔrɔ tɛ yen ne ka lɔnni la k'i bɛ se k'i ka wolosɛbɛn sɔrɔ n'u ma wari kuma f'i ye o musaka min dulonnen bɛ ni sariya tɛ bɛnya b'a la faamaw b'a kalama mairie minnu sigilen olu b'a kalama préfet b'a kalama k'a fɔ bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la i wolodugu yɛrɛ hali ni min tɛ duguba kɔnɔlaw ye maa minnu fana bɛ mairie tɔgɔ la n'u kan ka denmisɛnninw dɛmɛ ka wolosɛbɛn sɔrɔ o maa kelen fana tila ka wari kɔfɛ mɔgɔw ye nka nin gɛlɛyaw sababu kosɔn maa caman yɛrɛ bɛ u bɛ siran ka wolosɛbɛn kuma yɛrɛ fɔ sabu a fɔ telew la fɔ arajow la ko wolosɛbɛn fu ye nka n'i mago jɔra a la i tɛ mairie si sɔrɔ Bamako yan bi i tɛ mairie si sɔrɔ an ka togodaw la k'a fɔ ko wolosɛbɛn bɛ dilan fu falaki k'a di a ɲinibagaw ma o kɛra sababu ye maa caman bɛ gɛlɛya sababu kosɔn u ye wolosɛbɛn ko kɛ bolokɔfɛfɛn dɔw fana bɛ yen hali ni gɛlɛya tɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔw ma faamu sigida la mɔgɔw bɛ yen u t'a dɔn k'a fɔ ko kalanko dɔrɔn tɛ wolosɛbɛn maa minnu bɛ taama siraw la i b'a ye k'a fɔ papiye fɛn ka taa karante ka taa lɔfasɔrɔ la nin bɛ baju ye wolosɛbɛn de fɔlɔ hali ni y'an carte ɲina ko in ta o la i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana fana sɛbɛba tɛ nin fɛn ninnu ye carte ɲina ye fɛn ye maa man ka segin a nɔfɛ maaw bɛ yen u bɛ tile 2 kɛ u bɛ tile 10 kɛ i bɛ fɛn kelen kɔfɛ tiɲɛ la hali ni mago b'a la f'i ka balo de fana hali ni mago b'a la ci wɛrɛw b'i la i fari bɛ faga i b'a dabila o gɛlɛya kelen dɛ n'i taara sini an ka wolosɛbɛn dilanyɔrɔ la o kɔlɔlɔ kelen de bɛ sigira mɔgɔw kan baarakɛlaw tilenen tɛ n'u ye tilenbaliya fana kɛ u tɛ ɲangi foyi tɛ bɔ a la u bɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ u bɛ ka fantanw tɔɔrɔ fantanw ni tiɲɛlen don u t'a la u b'u kalifa maa mɛn na sabu kan ka tɛ kalifa mɔgɔ mɛn n'i taara nɔ a b'i ka kuma la gosi bolo a tɛ barika don a la wolosɛbɛn dilannaw dɔrɔn tɛ dɛ Mali ko bɛɛ de bɛ tan
fɛn min fɔ teliw la a fɔ radio la ko maaw ka droit do kan ka sɔrɔ nka n'i wulila ko a tɛ sɔrɔ hala minnu bɛ sigilen kuma la bi n'i wulila sini k'i bɛ passeport ta k'i bɛ carte ta ka taa bila wolosɛbɛn na ni gɛlɛya kɔlɔlɔ kelen ninnu bɛ i t'ale bɛ taa yɔrɔ min ka t'i dama kasi n'i bɛ lamɛn o sababu o kɛra sababu ye maa caman bɛ ekɔlisow la wolosɛbɛn t'u bolo maa caman bɛ u b'a fɛ ka taa taama yɔrɔ wolosɛbɛn ko sababu la u ka taamaw sara maa caman bɛ u b'a fɛ ka hali furu kɛ wolosɛbɛn ko sababu kosɔn furu ma se ka latigɛ ne kɔni bolo nin fɛn ninnu na fo mɔgɔw ka nin gɛlɛyaw de dɔn fɔlɔ an ka sɔn k'a fɔ an ka sigidaw la gɛlɛyaw bɛɛ n'an ma gɛlɛya ninnu fɔ ɲɔgɔn ye an ka sɔn fana maa minnu bɛ ka baara kɛ n'u tɛ ka kɛ cogo la u ka ɲangi n'o ma kɛ ni a tɛ cogoya foyi la nin ko in na. D'accord nin waati kɔnɔna la Amara Seku Tarawele k'a fɔ Kalana e ye maire ye yen nɔ bolokɔni jɔlen don mairies la ka d'a kan olu de yamaruyalen don u ka di fu la ko a tɛ sɔrɔ gɛlɛya b'a la fo musaka ka bɔ yala aw ye gɛlɛya jɔn bɛ aw kan ni wolosɛbɛn in tɛ se ka sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen na fu. Wala ne bɛ min fɔ o yɔrɔ la n tun b'a fɛ k'o yɔrɔ jaabi. Ni kuma fɔra i b'a dɔn wajibi yɔrɔ bɛɛ tɛ kelen ye mais ne kɔni ka commune kɔnɔ ne nana élection passée fɛ janvier kalo la fo ka se bi la ne kɔni ka commune kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen a tɛ sara original la n b'o dayiru ta ka taa enquête kɛ k'a lajɛ copie n'i mako bɛ copie la copie 20 ye bɛɛ b'o kalama donc n'i bɛ copie 240 i b'o sara dɔrɔmɛ kelen i kana sara original la n'o kɛra don min n bɛ n ka population rassuré n'o kɛra na n nɔfɛ n bɛ bureau kɔnɔ i ka a seereya n'an bɛ gɛlɛya dɔ fɔ an ka directeur fana na a bɛ yen a tulo b'a la bi ne nana janvier kalo la pour que an ka registre kura sɔrɔ san kura kama an ye kalo 2 de kɛ registre tɛ sɔrɔ Bamakɔ ne ye mɔgɔ n ka chargé wuli ka taa fo Bamakɔ ka taa ɲini ko erreur kɛra registre la donc souvent cas dɔw bɛ na a bɛ tɛmɛ anw yɛrɛ ka se kan donc o yɔrɔ minnu filɛ nin ye n m'a fɔ maires gɛlɛya tɛ maires la dɛ mais an fana k'a dɔn an fana bɛ gɛlɛya de sɔrɔ registre la sɔrɔli la donc o filanan ye min ye c'est-à-dire a ye min fɔ état civil an mako bɛ recyclage dɔ de la bi an ka agents ma parce que mɔgɔ minnu sigira a caman dɔw caman dɔw yɛrɛ bɔra ye bon souvent n'a ma signaler mairie ye i b'a sɔrɔ dugumɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn yamaruya ka dɔ bila u ka baaraw kɛ ka taa di mais souvent o t'a maîtriser ne nalen nin kɔni n ye enquête caman kɛ kalo 5 nin kɔnɔ n y'a ye sisan gɛlɛya minnu b'a la n b'a fɛ k'an ta corriger donc k'a yira u la k'a fɔ gɛlɛya tɛ fan kelen fɛ a bɛ anw dotation yɔrɔ la cogo min a b'an fana ka baaradenw fana na o cogo la donc an b'a laɲini kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u ka registre ko nɔgɔya an bolo an mako b'a la tuma min an k'a sɔrɔ donc min ye denmisɛnninw yɛrɛ ta ko ye i y'a fɔ cogo min agent kɔni f'i ka kɛ mɔgɔ timinandi de ye e y'a dɔn dugu man bon e bɛ dugu kɔnɔ min den wolola ni den fa ma na déclaration kɛ wuli ka taa nɔfɛ e den i dɔgɔ foyi wɛrɛ tɛ dugu kɔnɔ olu kɔ donc n'a nana kunnafoni min ye yen cɛ directeur y'a fɔ cogo min bunate a bɛɛ tɛ depuis den sɔrɔ don tɔgɔ dili kɔni n y'o de fɔ sisan o kɔni o ka nɔgɔn donc ne bɛ min ɲini jamanadenw fɛ ni min nana gɛlɛya de ne ma commune wɛrɛ fɔ dɛ ne kɔni ka commune na Gwanjaga ni gɛlɛya y'i sɔrɔ i ka déclaration cogo la ko matron ou bien sage-femme ou bien agent de déclaration ye gɛlɛya a y'a fɔ cogo min effectivement mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔla ɲina n ka dugudenw u tulo b'a la a tigi b'a yɛrɛ dɔn a taara agent de ta ɲɛfɔ n ye agent wele fɔ n ka bureau la n taara min fɔ a ɲɛna n b'o dɔn et puis n bɛna a bɛɛ contrôler tɛ kelen kelen terme de déclaration 30 de bɛ ne ka commune kɔnɔ tabarikala donc n bɛna a bɛɛ contrôler k'a lajɛ minnu mako bɛ formation na an bɛ formation d'olu ma mais minnu fana ta ye tagabolo jugu ye ne de ye nommé n b'i wele fana k'i bɔ yen o bɛ na merci beaucoup Sulemani Sidibe n b'a dɔn aw kɔni aw sen donnen don wolosɛbɛn sɔrɔli la an b'a dɔn k'a fɔ aw caman tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma aw kulu ka ca minnu bɛ nin baara yɛrɛ ta fanfɛyɔrɔ la yala Mali kɔnɔna la yɔrɔ jɔnw bɛ yen nɔ k'a fɔ ni wolosɛbɛn sɔrɔbaliya ni a ɲɔ ɲɛlen bɛ yen nɔ ka d'a kan marabolo bɛɛ lajɛlen man kan ok n cɛ ka ɲininkali la an bɛ se k'a fɔ Mali fan bɛɛ la gɛlɛya bɛ wolosɛbɛnko la hali Bamakɔ min ye faraba kɔnɔna yɛrɛ ye nka bibi in na an ma ɲɛsin kɔrɔnfɛla de la kosɛbɛ n'an bɛ yen t'a fɔ ka sababu kɛ aw bɛɛ b'a kalama ka taa 2011 kana se fan bɛ wagati min na kɔrɔnfɛla bɛ lihala min na donc population ka déplacement kosɔn ani mɔgɔw tɛ se ka ma ka fɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ani mɔgɔ minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsin dɔ ma n'o ye an ka gouvernement yɛrɛ tɔgɔlamɔgɔw ye minnu ka k'u ɲɛsin nin ko ninnu ma olu fana tanya dugu ninnu na o fɛn caman farala ɲɔgɔn kan n'o nana kɛ sababu ye k'a to kɔrɔnfɛla la bibi in na
déclaration de naissance a ka gɛlɛn nɔ kosɛbɛ wa a ɲɔn yɛlɛn do yen nɔ de bi ka tɛmɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen kan mais o kuma kɔrɔ tɛ k'a tɛ fan tɔw la an ka yɔrɔ caman bɛ yen formation sanitaire bɛ yen déclaration bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na wa dugumɔgɔw yɛrɛw kɛlen don ka labɛnw kɛ walasa déclaration bɛ se ka kɛ cogo min na mais o bɛɛ kɔfɛ n'i taara o yɔrɔ ninnu na i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la k'a fɔ déclaration tɛ ka kɛ fan bɛɛ la o yɔrɔ in kɔnɔna n b'a fɛ ka acteurs fo kosɛbɛ parce que yɛlɛma dɔɔni kɛra kow la k'a daminɛ n'i ye ONG lajɛ i bɔra ka BNC ta ye sisan n'i ye hali an ka centre d'écoute yɛrɛ lajɛ sigidaw la Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ santé ko centre d'écoute kelen tɛ se ka wolosɛbɛn 100 ni kɔ dilan denmisɛnninw ye donc an ka togodaw fana la ONG bɛ yen minnu bɛ baara kɛ o cogo kelen na mais a tɛ se ka kɛ n'u ni mairie ka jan ɲɔgɔnya tɛ a tɛ se ka kɛ n'u ni administration territoriale ka jan ɲɔgɔnya tɛ donc c'est pourquoi n bɛ acteur bɛɛ lajɛlen fo nka n'i y'a lajɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na nin kɔrɔnfɛla ta o y'a dama ko ye c'est ko san nana kɔlɔnna ɲɛginen kɔrɔ sɔrɔ n'i b'a kalama k'a fɔ kɔrɔnfɛla la mɔgɔ kalannen ka ca yen kosɛbɛ mais kabiri yɔrɔ ma ɲagami tan tɔ dugu caman bɛ yen fan caman bɛ kɔrɔnfɛla la déclaration de naissance kun tɛ kɛ yɔrɔ minnu na donc ka sababu kɛ a dɔw bɛ yen nɔ u ma bɔlen kun nɔ kosɛbɛ dugubaw la parce que an b'a fɔ o ma ko densité o b'an fɛ yan cogoya min na o tɛ yen nɔ kosɛbɛ donc kuma dɔw la an n'u ka administration fana la mɔgɔ kelen tɛ ka labɔli kɛ kosɛbɛ ka fɔ k'u wuli ka taa se dugumɔgɔw ma kuma bɛɛ donc ni ko min dɛnna dugumɔgɔw nali la administration ma donc kɔrɔnfɛla la gɛlɛya kun b'olu la kosɛbɛ donc yɔrɔ janya fana kɔfɛ déplacement kɛcogoyaw kun ka gɛlɛn kosɛbɛ yɔrɔ yan nɔ i bɛ se ka nɛgɛso ta ka boli ka taa yɔrɔ dɔw la i bɛ se ka moto ta ka boli ka taa yɔrɔ dɔw la teliyala ka segin o fana tun man nɔgɔ yen fanfɛla ninnu na bon crise ban min wulila nin kabiri nin ma se o y'a sɔrɔ bingannikɛla kelen kelenw fana bɛ yen donc déplacement kun ka gɛlɛn mɔgɔw ma cogoya sugu la donc hali musow ka jiginni so kɔnɔna la o tun bɛ kɛ yen nɔ kosɛbɛ quoi donc olu bɛɛ sababu ye min y'a to yenfɛla la o déclaré bali ka ca Dawuda So an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ kɔlɔsili dɔ kɔni bɔra a kan k'a yira k'a fɔ aw de kɔni aw ka kan ka min ye wolosɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a lase faso k'a dilan walasa fasodenw k'a lasɔrɔ nka a lakɔlɔsila k'a fɔ mairie dɔw bɛ yen nɔ walima maire dɔw bɛ yen nɔ u yɛrɛ ka imprimerie b'u bolo walima u yɛrɛ bɛ taa u ka wolosɛbɛn dilan u yɛrɛ ye ni ka a feere mairie kɔnɔna la an bɔra o dɔw kalama yala aw yɛrɛ ka hakɛ la mun de kama olu tɛ se ka latɔn olu la. Bon, merci bien, M. Sidibé. Il y a fɔ cogo min a bɛ ten gɛlɛya kɔni a ka ca état civil kɔnɔna la mais n'i y'a jateminɛ tuma dɔw la u b'a fɔ ko registre de banna bi na état yɛrɛ de bɛ registre dilan k'a di Mali mairie les 703 communes du Mali k'a d'u ma fu ça c'est chaque année a bɛ se ka kɛ ni appel d'offre kɛra retard dɔɔni bɛ ta yani kura ka édité mais o kɔrɔ tɛ ko a tɛ yen bi na maire de kalana ye mun fɔ waatinin dɔ kɛra rupture dɔɔni tun bɛ yen mais bi na registre caman de bɛ yen wa an b'a d'u ma fu a bɛ d'u ma fu olu fana kan ka wolosɛbɛn original di mɔgɔ ma fu a y'a fɔ cogo min wolosɛbɛn yɛrɛ fana l'acte la établi la a kan k'o di dɔrɔmɛ 20 a cayalenba mais bi na dɔw yɛrɛ de ka comportement baatɔ mairie dɔw yɛrɛ de ka comportement baatɔ agent dɔw de ka comportement baatɔ gɛlɛya bɛ don état civil la parce que u b'a dɔn k'a bɛ d'u ma fu mais u bɛ tila ka wari labɔ ka taa imprimerie la ka taa dɔ wɛrɛ dilan. mun ko tɛ latɔn olu la. jumɛn m'a faamu. mun de kama ko tɛ latɔn olu la. bon bamanankan in ka girin ne ma. mun de kama u tɛ sanctionner. si sanction bɛ yen. mais mun kama u tɛ ka sanctionner ka d'a kan n'an ye jateminɛ kɛ nin bɛ ko bɛ Mali kɔnɔna la n bɛ se k'a fɔ a dɔgɔyalenba ye san 10 ye a Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la yan la rupture yɛrɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔna la a waati y'a sɔrɔ stock ba bɛ direction nationale yɛrɛ la état civil la. n bɛ mun f'i ye k'a fɔ ko sanction tɛ sanction bɛ yen na anw bɔra fɛn fɛn kalama an b'o interpeller mon directeur national hali journaux la n'a y'a mɛn ko nin problème bɛ yen a b'o maire wele k'a interpeller. pourtant Bamakɔ yan nɔ presse kumana caman kan. presse kumana caman kan a kow la kodɔnna yan nɔ nka foyi ma bɔ a la wagati kɔnɔna la. wa fɛn bɔra la parce que waati mun na presse y'a fɔ o y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ parce que tuma min b'a fɔ la ko rupture bɛ yen o y'a sɔrɔ rupture tɛ yen o y'a sɔrɔ déjà u ka registre bɛ au niveau du tribunal pour être coté et paraphé donc k'a fɔ ko rupture bɛ yen rupture tɛ yen u yɛrɛ de bɛ rupture diyagoya créer pour ka taa imprimerie la sinon anw fɛ an b'a d'u ma gratuitement.
réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. An bɛ segi ka na kumaso kɔnɔna la ya Studio Tamani Dawuda So ale ye chef section ye division législation na direction nationale min sigilen do état civil kama ka bɔ yen nɔ ale bɛ kɛnɛ kan Sulemani Sidibe ka fɔ centre d'écoute min bɛ Sabalibugukaw fɛ yen nɔ ale ye o jɔyɔrɔ faba ye yan nɔ min ye Ali Tunkara ye sociologue do Amara Sekou Traoré ale ye maire ye ka bɔ Kalana ka fɔ ale bɛ nɛgɛjuru sira la an fɛ an da bɛ ko min na o de ye ka fɔ ko min ye denmisɛn minnu ni olu ma dantigɛ fasodenya sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ sɔrɔli yɛrɛ la a fan sabanan ni o ye a fan labanan yɛrɛ yala nin ko yɛrɛ yɛlɛma jumɛn bɛ se ka don nin ko la an ka wilidafu olu kumakan na mɛn ka da kan olu fana sen don bɛ nin ko dɔw ɲɛnabɔli la ni kɛlɛ nana ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw bɛ wuli ka u yɛrɛ ɲini fɔlɔ maa si tɛ taa ni wolosɛbɛn papiye ye o hukumu ninnu kɔnɔna la anw ye bolodali kɛ ka se ka wolosɛbɛn ɲini k'a di denmisɛnnin caman ma Gawo ani Tɔnbukutu kɔnɔna la an sera ka wolosɛbɛn 3000 an sera k'o de dilan ayiwa mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ nin ko fɔ n tɛ se ka sisan k'a fɔ ni mɔgɔ hakɛ de bɛ yen ani Gawo maire ani Gawo tribunal mɔgɔw an bɛ o baara la ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka o sɛbɛn ko in don ba la an ma se ka fɛn kɛ Kidal fɔlɔ parce que Kidal taamali ma nɔgɔn an bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ la dɔw bɛ yen olu yɛrɛ denmisɛnninw bɛ bolo wɛrɛw de fɛ u t'u bangebagaw bolo olu ka sɛbɛnw dilali o ka gɛlɛn gɛlɛya min fana b'a la musaka pour que ka se ka sɛbɛn ninnu dilan musaka de bɛ bɔ a la donc o musaka ko fana ka gɛlɛn ayiwa fana ka bɔ Gawo dugu kɔnɔ ou ka taa a sigida wɛrɛw la o taama ninnu olu ka gɛlɛn sisan o tumana nin tun ye wilida fɔ ale ka misali ye ka da ka gɛlɛya min bɛ Mali kan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ dantigɛli kɛra 2015 san Tɔnbukutu ale ni Kidali yɛrɛ ka fɔ déclaration yɛrɛ ma kɛ yen nɔ yɔrɔw bɛ yen nɔ ka fɔ olu y'a kɛ nka a ma cɛya ten nɔ ka da kan y'an y'a yira u la faso yɛrɛ kɔnɔna la 100 sarada la 49 ka fɔ olu ma dantigɛ a lakodɔnnen don nin waati kɔnɔna la Sulemani Sidibe n b'a dɔn wilidafu bɛ baara min na aw b'o baara o bɔɲɔgɔnko yɛrɛ la yala aw ka baara in yɛrɛ la aw hamina yɛrɛ ye mun ye walasa nin ko yɛrɛ yɛlɛma bɛ se ka don a la voilà donc akila baara ka ca kosɛbɛ minnu bɛ kɛ walasa ka yɛlɛma don na mais a daminɛ kɔni o fɔlɔ fo jamanadenw yɛrɛ ka hakilina ka yɛlɛma quoi parce que kuma dɔw la fana kunnafoni ko banna mais an ka jamanaden fanba surtout an ka togodaw la mɔgɔw b'u yɛrɛ to sɛgɛn bolo c'est à dire n'u ko an ye sɛgɛnbagatɔw ye dɔrɔn u bɛ fɛn bɛɛ bila fɛn bɛɛ bila u bolo kɔfɛ donc kuma dɔw la i b'a ye fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se k'o ba ye nka Tunkara bɔra ka yɔrɔ minnu fɔ yɛlɛma tɛ se ka don a la f'an k'o fɛn ninnu kɛlɛ a komisɛnninw ka ca a ye corruption fɔ n'o ye yuruguyurugu ye an ka baarakɛdaw la Kalana maire bɔra k'a fɔ sisan n'ale bɔra min kalama dɔrɔn a ka ɲakili kɛ ne yɛrɛ fana ka maire ye k'a ɲaki n ye nin ta mɛn sisan mais komisɛn kɔnɔ délégué maire dɔ delila ka secrétaire dɔ ɲaka la k'a lawuli ka bɔ a nɔ la k'a bila ka taa mairie centrale la walasa a bɛ se ka ye k'a ɲɛ k'a bolo bɔ wolosɛbɛnkow la donc n'o tɛ n fana tun ma deli k'a ɲɔgɔn ye mais o la anw yɛrɛ de plainte kɛ wa nɔ yera plainte la fana donc ani fɛn minnu bɛ yen nɔ n'o ye ni bɔ kɛra ko kalama n'a tɛ pini c'est à dire n'o ma dabila ni ɲakili ma kɛ dɔrɔn a ko tɛ jɔ donc ɲakili kɛ an ka agent d'enregistrement u kɛla faamuya halisa monsieur le maire bɔra k'a fɔ depuis u ka formation fɔlɔw mɛnna minnu tun bɛ baara in na a dɔw kɔrɔla a dɔw bolo bɔra baara la ko ɲɛdɔnbaga kɔrɔkɔrɔw a jɔnjɔnw olu kuma ca tuguni donc ministère k'a lajɛ a ka mɔgɔ kura caman na former halisa ka u bolo don baara la donc population fana kɛla kunu kosɛbɛ kunnafoniw kɛ d'u ma walasa u ka nin ka o sɛbɛn o kɔfɛ jugement supplétif ko parce que ni DNA ma ta n'a ma se ka kɛ kalo kelen tɛmɛnen kɔ ni ko i bɛ enregistrement kɛ i bɛ taa tribunal de la den bɛ ko fɔ ani seerew bɛ taa ka taa a ko fɔ o min fana filɛ o ye o fana musaka ka ca kosɛbɛ o wari cayali kosɔn a n'a sɔrɔla gɛlɛya kosɔn mɔgɔ caman fana bɛ yurugu siraw b'o la kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ ko wolosɛbɛn kɛra den na o y'a sɔrɔ o ye mairie baarakɛla dɔ ye o ye fɛn dɔ tape ka d'u ma ka tampon sigi a la dɔrɔn i b'a fɔ ko wolosɛbɛn bɛ den na tiɲɛ don a bɛ se k'a to i b'i den dɔ ekɔli la tiɲɛ don a bɛ se k'a to i bɛ fɛn dɔ di ma mais o den dɔw kɔrɔbalen n'u bɛ passeport ta walima u bɛ fɛn dɔ ta n'a fɔra ko ka na ni original ye original tɛ sɔrɔ a la mais mun de b'an so la il faut que jugement supplétif ninnu fana kɛ nɔgɔya nin fɛn minnu filɛ nin ye papier ninnu ye jamana de ka wari ye mɔgɔ minnu b'a baara kɛ jamana de b'u sara u man k'u ta wɛrɛ foyi ɲini nin kan wa jamanadenw de mago bɛ nin papier ninnu na ni mɔgɔw b'u nɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka wuli k'u jɔ walasa mɔgɔw ka ninnu sɔrɔ
nɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛyaba ye n'o kɛra an hakili la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la mais n b'a fɛ ka kelen fɔ an ye n ka bɔ kuma la o ye ne bolo bi na ministère fana sera fɛngɛ la a sera niveau min na il faut que ka journée foraine comment labɛn c'est à dire ka don dɔw ta i n'a fɔ an bɛ foroba lajɛliw kɛ don min i b'a ye ONG de b'a ye kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ ɲɛlajɛ kɛ bi ɲɛdimi bɛ mɔgɔ la o kɛ na walima senko lujura bɛ mɔgɔ la o kɛ na bi na ministère kan ka to ko ɲɔgɔnnaw kɛ janko ni wagatiw la 16 juin ni 20 novembre senfɛ ka o donation labɛn région bɛɛ la walasa denmisɛnnin minnu bɛ u bɛ ko ladɔn papier fana bɛ se ka dilan u ye cogoya min na sinon n'o ma kɛ min bɛ halisa n'i y'a lajɛ 49% o kɔrɔ denmisɛnnin tilancɛ de bɛ yen minnu la kodɔnnen tɛ denmisɛnnin tilancɛ de bɛ yen an kɛlen don k'u ka halalaya minnu la ka kɛ ko maliden t'u ye parce que wolosɛbɛn in t'u la quoi donc n'an ma boli a ko nɔfɛ kosɛbɛ an tɛna kɔ a la. ok nin waati kɔnɔna la Ali Tunkara yala i bɔra ka nin kow bɛɛ lajɛlen lamɛn nin waati in na gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ da sera u caman ma yala e yɛrɛ ka jateminɛ la yala mun de kan ka kɛ nin waati in na walasa fura ka se ka sɔrɔ a ko la wolosɛbɛn ka fɔ a tɛ denmisɛnnin minnu na ka fɔ o ka se caman ka se ka wolosɛbɛn sɔrɔ n'o tɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka wolosɛbɛn sɔrɔ. ok o fɛn ninnu sababu ka ca nka sababubaw la bakurubaw ye ayi furaw la bakurubaw ye mɔgɔw kala faamu fɔlɔ sabu yɔrɔw bɛɛ hali sini olu ma faamu n'i ye togodaw ta olu ye wolosɛbɛn jɔyɔrɔ kɛ kalan dɔrɔn dɛ sabu an da sera kuma kɔnɔna la taamaw dulonnen b'a la furakɛliw dulonnen b'a la furuw dulonnen b'a la o fana bɛ kɔfɛ n ye kuma dama ni min ye ni mɔgɔw ma faamu k'a fɔ n'i bɛ ka sara baara la ni baara in mi wasa i kan ka bila ka taa baara wɛrɛ kɛ nka sara in de kɔsɔn i kan ka sara ne bɛ cours di sanfɛ kalanyɔrɔw la n bɛ sara o de kama n man ka wari foyi ɲini o kɔfɛ ni maa min fana bilala wolosɛbɛn dilan la walima i bilala baara wɛrɛ la arajo la kuma la i bɛ ka sara o de kama o sara in de ye halala ye o kɔfɛ de i man ka maa wɛrɛ de ɲangi mɛ n'i y'a ye mɔgɔ bɛ k'o kɛ an bɛ jamana min kɔnɔ jamana in ka fɛgɛn kojugu n y'o de fɔ n ko wolosɛbɛn ko dɔrɔn tɛ n bɛ kuma b'o de kan nka i ye Mali baara yɔrɔ fɛn fɛn ta i b'a ye ni maa lankolonw de bɛ fan bɛɛ ni yuruguyurugumaw de bɛ fan bɛɛ fɛn tɛ b'a la sabu maa kan ka taa i ma kasi maa minnu ye olu yɛrɛ n'u bɛɛ maa suguya kelen de misaliya la sisan wololi kɛlayɔrɔ dɔ kabini lankasi wolosɛbɛn ko fan fo ka n'a ka so fana ma muso min bilalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la ka muso dɛmɛ jiginni kadiri kɔnɔna la a bɛ sara kalo mana sa o de kama mɛ ni muso jiginna o muso kelen bɛ tila f'i ka na ni fini 3 ye 4,000 ye kabini nɔ i b'a dɔn k'a fɔ kalabanciya min bɛ wolosɛbɛn ko la a man ka bali mɔgɔ la sabu o kɛra kabini den jiginni yɛrɛ fɔlɔ den jiginni kan ka kɛ nisɔndiya ko de i bɛ ka sara ka muso dɛmɛ a ka jigin o jiginnen kɔfɛ i b'a fɛ wari wɛrɛ ka sɛri ye i y'a ye kabini nɔ bɛɛ ɲɛ t'o kan faamaw b'a kalama ni faama min k'i ta kalama o kɔrɔ k'i bɛ jamana min kunna i n'a mankan sabu nin bɛ an ka sigidaw bɛɛ la i ye duguba kɔnɔnaw ta i ye togodaw ta u bɛ nin yɔrɔ kelen na o tɛ se ka ban cogo si la fo sariya de ka labato jamana in gɛlɛyaba bɛɛ ye sariya labatobaliya de i b'a lɔn bi Sidibe i b'i ka baara kɛ i y'a kɛ ka ɲa o i m'a kɛ ka ɲa o foyi tɛ bɔ a la an ka jama baara yɔrɔ ninnu lahalaya gɛlɛyabaw yɛrɛ o de a bɛ muso kunda a bɛ cɛ kunda ma hadamadenw kalafilen don u t'a dɔn u bɛ taa tiɲɛ ɲini yɔrɔ mɛn u t'a dɔn u b'u dama kasi ma mɛn ni jamana min jɔ a jɔyɔrɔ la jamanadenw tɛ se ka u ka hakɛw sɔrɔ cogo si la den min wolola a ma nana yɛrɛ bangelen kan ka wolosɛbɛn sɔrɔli gɛlɛya man ka dɔn o la sabu ni wolosɛbɛn ma sɔrɔ kalanko tɛ se ka lasabati ni wolosɛbɛn ma sɔrɔ ni taama nana kunna dɔ ma a tɛ se ka taama ni wolosɛbɛn ma sɔrɔ n'a ko dɔ ma a bɛ taa furuko gɛlɛya bɛ da la an b'a ye faamu o la k'a fɔ wolosɛbɛn ye fɛn de ye hadamaden yɛrɛ fan dɔ don tiɲɛ yɛrɛ ka da sabu jamana min ta ka jamanadenw hakɛ dɔn fɔlɔ ne ma i b'a fɔ k'i bɛ se ka hakilila ɲumanw ta cogo di ko jamanadenw kɛrɛw sɛgɛrɛ i tɛ se ka fɔ bi k'i bɛ kuma kalanko kan n'i tɛ jamanadenw hakɛ dɔn i tɛ se ka fɔ k'i bɛ kuma bi bangeliko kan n'i tɛ jamanadenw hakɛ dɔn i ye fɛn fɛn ta i tɛ se ka kuma kan cogo si la k'i bɛ maa la faamu n'a sɔrɔ i tɛ jamanadenw yɛrɛ hakɛ dɔn o kɔrɔ i bɛ ka mɔgɔ minnu yɛrɛ mara i t'olu ka lahalayaw kalama o gɛlɛyabaw de sababu kosɔn ne kɔni ka hakilila la fɛn fɔlɔ min kan ka kɛlɛ o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ fɔlɔ ni yuruguyurugu kɛlɛla maa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ kalifa dɔ de b'i bolo baara in ye kalifa de kalifa in n'i tɛ se k'a la timɛ taa fɛn kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ mɛn na sabu n'i kɔni sɔnna ka mɔgɔ ka wolosɛbɛn dilan i bɛ sara o de kama sara ka dɔgɔ a ka ca o min mako wolosɛbɛn na o ka sara t'o ye sabu maa si ka sara t'i bɔ n'i b'a dɔn sara in t'i bɔ i ka taa baara wɛrɛ kɛ nka n'i kɔni tora ye o kɔrɔ ko sara in t'i bɔ dɛ ne bolo fo jamanadenw k'o faamu fɔlɔ k'a fɔ ko ala ye fɛn de kalifa bɛɛ ma o kalifa ninnu bɛɛ bɛ ɲininka la sini i ye diinɛmɔgɔw o ye silamɛw o ye kerecɛnw o kalifa in i kan ka dɔn k'a fɔ lahara i bɛ ɲininka la. ok Amara Seku Tarawele kurun yɛrɛ bɛ ɲini ka na se siɲɛ la nin waati in na dakuruɲɛ teriya la yala e yɛrɛ ka jate la fura jɔn bɛ yen nɔ walasa yɛlɛma ka don ko la. Ala vraiment ne b'a foli di Studio Tamani ma hali bi ni hakilina na a diyara ne ye kojugu
du moment que 16 juin est signé avec un effet, sœur catholique de Benefé, ou Boran fait Kairaka, faut ben 16 juin fêter avec face. Donc, au strafe, ou d'asra ou le sebe konuma. Mbe profiter ni kenen na Kaira, en cas commune konomo bela. Gela be fenen ka kum e ka sigidala. Mbe la ni ku ka kasi anga si ka fo. Mbe notre ka kuma sa dila parce que papier ba ta den afro, ou le sebe ndé follow. Agela bena den soro akajin la tre bena tien vraiment na fatala atla ka mira wala ko de confiance ko de dana de do an sigira bi dana de daranka ne kon bayira nga commune ko no mola ka fo ka mara bi bolo birin ko na otede ni mo ko min be yo ke wala semela na bori ka do mi transfer ka fo ina okay ni bora wala o be ka to la bi donc la ni ka o fe ni be jugement cyclique ko e vraiment gela bala no takari mo ye mais Dieu merci ne ba la donner amina ne ka commune comme be ba do min commune de do nata kelembe folo de wala ko ni fe ya ka chala sa be déclarer muna parce que ni hakli bi ka den sarala ka do ka do chewla ane hakli ya wajibi déclaration ko ne fe bi vraiment be kala donc kelen mu be dugu la mbala ni ko fe gelam buka kana fo ina dugu conseil ayo ke sray c'est vrai agent de déclaration do ya ira ka forme ça ka to lu bloc ka bo ka dula kana centre secondaire la ou bien kana centre principal la no misali fana mbo ta nyame mena hakilina jaba ka mimba to togo na ben wele ni no la ka so ayi le mando nga commune kono ok merci Dawda So ni bolo kono funna abeda atikide nakala kurume ni ngana se chiala wolo sebe abebo awde fe wala saka se malien bela jelema gelea munumba la mali konna la o dalen fleni keneka yala ire ka famia la ya no sisa yala frejo mse ka tige wala saka fo amse ka yelema do ko ere la maliden famba nonte malien re bela jelen u ka sika wolo sebe soro. Merci bien monsieur Zeribe afero bolo dalen no me yanin ko jabi mbe mum fawiye le taux national ce n'est pas 49%. Ça, c'est un ancien taux depuis 2004. Depuis 2004, on depuis 2004, on a une étude d'OKE, étude nationale sur l'enregistrement à la naissance, avec la Direction nationale de l'enfant et de la famille et la MASEC, ministère de l'administration territoriale, on a une étude d'OKE au de Yoira. C'était à peu près 47 à 49%. Mais Bibina, le taux national, les derniers rapports de la Direction nationale, c'est 51%, parce qu'en Matombouctou, rapport sera. Mais ONG doit étude d'OKE à ma main. 2015 qu'on a là, au Baïra, le taux national fait 87%. Mais Galéa Béoram, on consomme. Un bébé chiffre clé en Kamenet, 51%, oui, nous déclaré là. Mais on a 49% au démasro. Voilà. On m'a déclaré à Moluka Siki pour comme de quoi. Bon, Galéa Béoram au nord Tadé, parce que Tomokune Gao, il y a plus de 100 Maba Kemeni Mougan Sabaniko, ou de m'a déclaré. Bon, donc il y a mon fois 600. Solution Mounumbala. Sensibilisation, une formation, un débat public en Québec ou des insurés. Une formation des formateurs, une préso formé kaba, ou nous faisons un méro formé, à temer un rebenata au baradamine. La ménage Kulu, la Jelikela ou Kafamba, Bella Jelin Fo, Jamukan, à l'amener à la Jeli Konala, Ambaïra ou la Kafo, Miesika for Baesa, Kafo Abseka, au Haklinanta ou for Ananga Jabili, Baranin Konala, Biolon Vlaninduru. Bishegin nani tan kelen ani tan kelen walima biwolonwula nduru bishegin nani tan fila ani tan fila an bɛ welelenw bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in yɛrɛ kan kɛnɛ in yɛrɛ labɛn sabatira mumin sɛndibu ale fɛ nunjire fiɲɛ turukala bɛ ale bolo mamadu watara ka fɔ jabaranin bɛ ale bolo aliyu siribe o ye ne yɛrɛ ye walasa ka kɛnɛ ale ɲɛnabaya an b'a fɔ aw ɲɛna sa ko aw ka an bɛn min ye sigi k'a fɔ ba wɛrɛ o kɛnɛ hokumu kɔnɔna la. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.